ATM أفدق زمناوي تجراي أو inclusive زخانة development empowered زخانة civic society كله إن عند اللي ما زي يتعاوي يراي زون خن جبر نحركونا زن عبيتي تلوخو ألو تحدى ناي capacity building unit نخووني بتلينا أبالاتو نا من السرحة تخسر بستفلا لي ملكو بسلت أنا بتمكرو لوت بخالوتن كاو أحلفو نا advocacy unit كتابع نتجراي نهزب تجراي زتابع civic society network نخووني and ناي networking إننا ناي partnership unit ونخووني أبز حزو أكتر ما حدا strategize نجورة زلنا بتلي كابز عامة زي جميرو ناي sustainability unit مالت resource mobilize جيرو عرسو خيلو نخيدينا أنت نجبر زلنا سلازي زي أتوميوم توانا نداسر إحنا لهم زمت أنا مالتي سلازي بزح كير كموكم أفتن وانا تريبورت شير كنجورينا متصدق بزي unit زي تديتيل ريبورت نخلو عبال شير كنجورينا مالتي جن حدا ناي capacity عوية توهبنا حلفنت capacity building إن عامن سات منبراتنا عامن كان أبستفعل عليهم أو operational أو leadership أو executive أو كله صراحة عامن نخانس أيو advocacy عن تو قليس إيه networking and coordination كمون مس communities هلو أنا linkage ون سوون داسر حنا مسينا زين عبيتي تلو خداتنا حزنا داسر حنا مسينا سو تاينا داسر حنا مسينا زبل تحد عوي صراحتي I think كلهم تساتفكم اللي advocacy تبقنا سو خنتطابق لنا بستفعل عينة ملكو تحدى أب تجري بتعمي بزح ناي بوليتيكا ناي سلام حقوق وزنور الوقت ينيرو زعمت زي سلازي زي peaceful بزخانة من قدي سلامة وبزخانة من قدي نتجري يتأكميو أو زبلنا يوم advocate ناجبرنا أنتس بميديا بريفينج أنتس ببريس ريليز أنتس بcommunity dialogue نا workshop advocate ناجبرنا إنا مسينا مبزحتهم advocates جبرنا يوم هذا a political factions بتلاقيكم تستوسوا تجري مبزحته political تجري and even to dominant party بلوه and إذن تمكالو تفاخرت party بلوه من النبعلم ده تماقلو and إذن تجراي تماقيلو نخنبر عقم نخسئن تجيري مالتي سلازي إحنا أمونجو تجارو unity كله political فلالاي كم زلوا فلوتي كلونا لو أفعل كله كاتلو يو تصبو معرق زخون نجرجن أو ناي تجري حد النتجن نعنا النيكولار حيل نقول ناي تجري سلازي أو زي يونيتي نخفتر بستفعل اليوم ملك advocate ناجبرنا مسينا أنا protection of Pretoria agreement بتخكل كم تفلت Pretoria agreement ملو بملو أي تتجبر ونحن هذا تمازال تحواتنا ناب مربوطهم أي تمولوس جزءات تجري نوانو أيتملس توان حتى تاتناس زيهم كم يكون تخالوت كم زلوا خوين بتلي تعجن رئيس لنا نايدو موز ناين نادي نايمن قدم عصا كالوت كم زلوا قن توان حتى تاتناون أيتملسون سلازي إذن خخون ده تقالس ناينا مزينا بأكل بلوبي بميديا بريفينج ببريس ريليز كم أون تفعل لي وقت بتلي بتعمي تزحزنا أو زعمت تزتخسته أمونجو تجارو زنبرة تخسي ويكعد أورنت of course أورنت السوون نخترف بالعل تقاليسنا اللي مالتي وزن ناصر حنا مسينا أنا وزن خوون تحدث جبرنا يو of course أولاتنا تسوينا نيرنا in the mid of this year أولاتنا تسوينا نيرنا أنا after أولاتنا ون discuss جيرنا أنا وزن advocacy صراحتنا أقصد بينوت secretary هذا يكونس بأولات سرح تصعنوا تفترة سرحيو سلازي بعلمن كله خلوا مزبل عصرت حموشان ناي peace string unit committee أتعشنا أنا مالتي سلازي regularly نتزلوا خناتات ناي تجري زم عصرت أولات ناي committee members أو زيريكم الله خجليهم regulate ناجبرة أو ناي لوبي سرحتي ده سرح مستفعله مس political parties مس president مس كالوت ودابتتن ده تزاتي يمزيو كاو أحلفون نابهز ندافلت أمزي مالتي زي ناسرحنا مسينا أنا قال الصرحنا مسرحتي أفتنا يتجري حد نتونا حد عبيت workshop هذا جاينا نيرنا أنا أولاتنا نخلهم من عندنا نيرنا planet hotel نيرو كبابي ميت زخونتنا مجمرة بتلي أو نايتجري حد النت سلام
زبل عويو على بلانيت هوتيل أكايدنا نيرنا إنيشيس جوورنا يوبتي سترينج كوميتي جيرنا مالتي بتو ناي بيس سترينج كوميتي جيرنا مالتيو أو صبوا على نيرو أتليس تلعلو صراحة نيرم ميدياتات بزح ميدياتات ناي تجراي صراحيهم كم أدفوكسي ون تتقيمنا لنا ناي تجراي حدنت كم زاد اللي حدنتنا ون نسلام وانا مسرح كم زخانة تتقيمنا لنا كوا حليفون سلام زملكتونا بتجراي مسيك سوكت حبابير فاينانشال حقي زمنا ام ثانك يو مسكم تتحيزون عويو على تتكايدنا هنا مالس لذي ادفوكسي بتفعل ملكعو بميديا بلوبي بوركشوب ناسرحنا لوز مثلا عامتيو اوف كورس مس هيومن رايت كونسرت كم زبالو مس ጭራ ቦጊዳ ونيروميم اوف هيومن رايت داي ون حدا عوي هيومن رايت ادفوكيت زغبرنا لو وقت ينيرو ليدرشيب انجيجمنت ابز عامت زي مزتفعلاليو ناي تግራይ ኢንፍሉዌንስ ክፈጥሩ ዝኽእሉ እዮም ንብሎም መራሕትን ውዳበታትን ዳተራኸብና ስለ ሰላም ኣውያትና ገሊጽና ኣሎም ኢና ንኣብነት ምስ ፕሬዚዳንት ልዕሊ 3 ግዜ በቱ ስትሪንግ ቲም ዝመረጽኩም ስትሪንግ ቲም ጌርና ረኺብናዮ ኢና ንፕሬዚዳንት ስለዚ ኣብቲ ዝነበረና ዋዕላውን ሰላም ሜንቴይን ክግበር ኣብ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ ወቅቲ ትግራይ ጦርነት ዝሽከም ጉልበት የብላን ስለዚ ሰላም ሳስቴን ክግበር ኣለዎ ዝብል تفعل بتدقق من ده ترخمنا توسعنا ده فترنا مسينا هنا مش political parties بزح جزء مسودف واحد مسكالوت ده تمايتنا أب سلام أب حدنا التجراي توسعنا ده فترنا ده ترهدنا ده تمخخرنا مسينا هنا مسناي التجراي زتن مرد دانون كم تسفلت أب تجراي زتن مرد دان كله تباهيلو بدنبي تتعايشة ناي تجراي جوباء زتن مردان له عفت زتن مردان ون إنفلونس جيرنا هنا أولاتنا أونخاتو جيرنا تجراي زبل بترجع جامي سلطناتات يونيرم أولاتنا ونتخافي لما ينافس سلطناتات كم ون مسأتنا ون تمايتنا هنا مالتي سلزي أبسلام عبيتي صراحتي bilateral بينيت كم discussنا جبرنا هنا زيوم some of the advocacy letters أنتنز جبرنا يومي بتلاقي كم تستوسوا بس حققلي كلاش بيزر زخانة مريحنا تام غيار أو ساوز تجراي زخصوت زنور وأم خون زنور تستوسوا ياهم literally نمنجستي نو دابلنا حسابنا زجلسنا لينا نيرنا كم هون أفتنا حيث أتوقع تستوسوا أو كالوتم عبيت صراحة بريس ريليز زجبرنا يوم تريوم زلهم كافتم بصحة توم قالهم إذا تريوم زلهم أب بلانيت هوتيل زنورو كلته كونفرنس ساتيوم تحدى أب يونيتي فور بيس زبلنا حدنت أب سلام تجراي زبلنا ورا كالي هنسات سلام تجراي أب زبل ذكرنا يم كل تعبيتي بتعلى الله كل تيجي خبر بس لستميتن سلاسان شوعتن زهونو تساتي فمين. سلازي زنبرنا ناي أدفوكسي إفرت ببريس ريليز زتجبر له ميديا بريف زتجبر له لعل تجزء engagement with president له engagement with congress engagement with political parties and workshop بزيهم دا كايرنا هنا مزينا تحدي حتى تأيجن زو كل صراحة زنا صراحة ناسي زمت أنا يو being in mind plan كن جبرت لنا عوي input يجي أوكي زنا جبرنا مزينا تسلم جن ستيل تأيز خوون زلوا زبل كل شيء أنا هنقول نازم ما لا لسحتي بقى حزون almost نجارات بسلام بpolitical مرده أي كمسني يلوم نبقى مسحب زلنا ليو كونتات زلنا أبز حلف سومن البريزيدنت بريف جبرنا لنا خيرنا ينيرنا تأيوز جبر زل زبل so لعلش ديش تأذن تجري كم زجيرم زخوا بالوقت يزل يزبل so زين من تأيوز يكون من تأينا زي طرفنا يزبل كلنا خن حسوا له نتنقص على ون استراتيجيز كن جبرت لنا كم إنا خن كدلو زبل حد عوي إنبوتي مثلا بقول لي كحسوت الله خنا زون حسبنا الله خن كد أو capacity building أو زعمت زي بركت سوالو ناي capacity building سرحنا هنا تحدث سرحنا له بتعامي كمسجونو ونزقبهم for YBN أما قال university عبيي ناي humanitarian center studies تقاقمي أنحنا humanitarian aid humanitarian response أو نهولو وقتي بساينس بستحقق زمان قد نخوهاب for YBN مقال university إحنا ونلنا له عوي سرحنا مسينا هنا سلازي السنتر زام مقام أقصد عوي إجامة له بوانا نت ولا مقال university ولا for YBN كم زلوا خوين مالتي أوزو قد إذا خم تستوسوا is not نزعمت زي حوسن نزعمت زي حوسة بتصحف ولا
26 ካብዝኣቱ ኳስ 10 6 ከባቢ 26 ኣባላትና ይስልጥነሉ ማለት ነው 10 ማለት ግን ኣብዚ ሓለፈ ግን ልዕሊ 24 ሰልጢኖም ፔይድ ነይሩ ኣንሕና ኣክሶት ሴክሬታሪያት ን4 ስፖንሰር ገይሩ ን4 ስፖንሰር ገይሩ ቲ10 ደሞ ኣባላትና ንኽስልጥኑ ተገይሩ እዩ ማለት እዩ ባኣና እንዳጻርና እንትን ገይርና ኢና ስለዚ ኣብዚ ሳይነሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ከመይ ገይርና ኢና ሲቪክ ሶሳይቲ ኢንጌጅ ክንገብር ንኽእል ዝብል ኣሎ ኣብ ሊደርሺፕ ኢን ክራይሲስ ከባቢ 20 ዝኸውን ተዋሂቡ እዩ እውን ምስ አይዲኤስ ብምትሕባር እዩ ኣብ ሜንቶሪንግ ኤንድ ኢቫሉዌሽን ከባቢ 24 ዝኸውን ተዋሂቡ በተለይ ምስ ሞኒተሪንግ ሪፖርቲንግ አድቮኬሲ ምስ ኦኤስኤችአር ብምዃን ኣብ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ከባቢ 55 ዝኸውን እዚ ቪክስ ምስና ሲኤስኦስ ሓዊሱ እዚ ሲሉ ጀነራሊ ግን ጥቕልል ብዝበለ መንገዲ ክንሪኦ እንተለና ልዕሊ ዝኣክል ተሳቲፉ እዩ ማለት እዩ ሓደ ጽቡቕ ስራሕ ሰሪሕና ንኣምነሉ በተለይ ኣብ ሬጅስትሬሽን ኣብ ፕሮጀክት ኣግሪመንት ዓብይ ሓጓፍ ዘላፈለው ትግራይ ኣብቲ ዓመት ዘጽናዕናዮ ጽንዓት ብሓደ ግዜ ዘሎ ኮኦርዲኔሽን ኣብ ናይ ቢሮ ናይ መንግስቲ ቢሮ ኣብ ፋይናንስ ኣብ ጀስቲስ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቢሮ ዘሎ ኣፋላይሉ ኣብቲ ትምዝገብ ውዕል ክትኣስር እውን ኣባላትና ይንጋላትኡ ሶ እዚ ንኸይኽሰት ነዞም ካብ ዞባን ካብ ወረዳን ኣብ ኢምፕሊመንት ካብ ዞባን ካብ ክልልን ዝተውጻጽኡ ናይ መንግስቲ ኦፊሻልስ ስልጠና ሂብና ኢና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢኔብሊንግ ኢንቫይሮንመንት ንሲኤስኦ ከመይ ኢኻ ትፈጥር ኣብ ዘሎ ኣብ ኢምፕሊመንቴሽን ኣብ ሬጅስትሬሽን ኣብ ኮንትራክት ኣግሪመንት ማለት እዩ ካብ ኣብ ሊደርሺፕ ክራይሲስ አንቶ ኣንሕና ኣብ ክራይሲስ ኢና ነና ስለዚ ሲኤስኦ ሊደርሺፕ during crisis ከመይ ገይረን ክሰርሓ ዘለዎን ዝብል ሓደ ስልጠና ሂብና ኢና ንኸባቢ 20 ዝኾን humanitarian አንቶ ዝወልኮ essentials of humanitarian action monitoring reporting and advocacy ዝምልከቱ ወነኒሄ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ፖሊሲ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ታይ ዝመስል ናይ ኣድቮኬሲ እውን ክጠቕመና ታይ ዝመስል ዝብል ተዋሂቡ እዩ principles of human rights based approach ከምኡ ኣብ ኔትወርኪንግ እና ፓርትነርሺፕ ዲስከሽንስ እውን ራውንድ ቴብል ዲስከሽንስ በተለይ ኣብቶም ቁጥር 7 እና ቁጥር 8 ዝንሄ ናይ መንግስቲ ትካላትና ናይ ሲኤስኦ ብሓባር ኣምፂኻ ክራኸብዋ ምግባር ዓብይ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ ተመሳሳሊ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ቀሊል ኣይኮነን ጆይንት አድቮኬሲ ቀሊል ኣይኮነን at least ግን ኒውትራሊቲ ሜንቴይን ዝገበረ ኣክሶት ንኽህሉ ምኽንያት ኮይኑ እዩ ማለት እዩ ኒውትራሊቲ ሜንቴይን ዝገበረ ማለት እዩ whatever ሕዚ ሓደ ኢንዲቪዥዋል አክተር ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፖለቲካል ቪው ክህልዎ ግን ከም ኦርጋናይዜሽን ሜንቴይን ንኽግበር ሓደ ዓብይ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ ኣብ ጀስቲስ ኣብ ፒስ ኣብ ሂውማን ራይት ኣብ ገቨርናንስ ከምኡ ፖሊሲ ዲያሎግ ከምኡ and social awareness በተለይ ምስ ኮሚኒቲ ቤዝድ ኦርጋናይዜሽን ኣብ ንገብሮም ስራሕቲ social awareness partnership grow ገይሩ ብጣዕሚ civic society ኣብ ኢምፕሊመንቴሽን ወቅቲ ኢንጌጅ ንኽግበሩ ዓበይቲ ስራሕቲ ተሰሪሖም ሕጂ ተስታውሲኦም ኣብ ኤኤችኤፍ ጥራሕኳስ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዝተገበረ ኢንፍሉንስ ከባቢ 40% ፈንድ ናብ ሎካል ሲኤስኦስ ንኽኸይድ እዩ ነቲ ጻዕረ ማለት እዩ ስቲል ተስታውሲኦም ገሊኦም ከድክሞም ኢኹም ናብ ኣክሶት ኪዱ ተወዲብኩም ምፁ ዝብል ሕቶታት ተላዒሉ ንምንታይ ከድናኡ ኣድቮኬት ብንገብሮ ስራሕ እዩ ማለት እዩ ኔትወርክ ኤክስፓንሽንም ከምኡ ኣብ ንሰርሖም ስራሕቲ በተለይ ኣብዚ ሕዚ ወቅቲ ንኣብነት ሓደ ኤክስፓንድ ዝገበርናዮ ኣክሶት ኣብ ላይዘን ኦፊስ ክህልዎ ኣክሶት ምስተን ናይ ካልኦት ክልላት እውን ኔትወርክ ኮይኑ ናይ ኔትወርክ ኦፍ ኔትወርክ ቦርድ መንበርና ሊደርሺፕ እውን ንኽገብሮ ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ካልኦት እዚኦም ስራሕትታትና እናሰርሕና መፂና ቶም ቻሌንጅስ ኢስ ኦብቪየስ ማለት ንኹልና ዘጋጥሙና እዮም ፖለቲካል ፍራጃሊቲ እንሄ ኣብ ትግራይ ወጥሪ ኢንተርናሊ ኤክስተርናሊ ወጥሪ እንሄ ብፌደራል ዝድዕነና ካሎ ኣብ ውሽጢ ባዕልና ድማ ዝድዕነና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዙርያ ዝኾይና ኢና ንሰርሕ ነዚ ኩሉ ሻ ኣድቮኬት ንገብሮ ፒሲ ኮሃ ፉል ኢምፕሊመንትድ ንኽኸውን እዩ ኣድቮኬት ንገብሮ ሁማኒታሪያን ክራይሲስ ኮም ትሪ ወይ ልዕሊ ሚልዮን ኣብ አይዲፒሲ ዘሎ ናይ ትማሊ ተዘክሮ እዩ ናይ ሕጻጽ ጉዳይ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ ዝኾይኖም ኣባላትና ዝሰርሑ ዘለዉ ማለት እዩ እዚ እውን ብትክክል ኣድቮኬት እናገበርካ ሰላም ኣድቮኬት ንገብር ሁማኒታሪያን ኤድ እውን ተሎ ንኽበፅሖም ኣድቮኬሲ እናተሰርሐሉ እዩ ዝርከብ ቫዮለንስ ዲስፕሌስመንት ኤንድ ሪሶርስ ሾርቴጅ ኮም ትሪ ወይ በተለይ ኣብቲ ናይ 25 ቢጊኒንግ ኤንድ ሚድል
عوي حقاف نيرا كلنا بتلي مستنا USAID بجت كتتحيز عوي حقاف قالنا بروجكت زنبركم زنبرنا تاي كوينو كات كوينو عوي شجر نيري سو نعون بقانو نحن حسو حزي يقرمكمس أو حدا سلطنا سل financial mobilization training نيرس sensitivity analysis نسرح تواهيلو نسخاتكم سي بزي دونر نخندي ورحيك صنحو تخؤلو كالكوليتنا جورنايس اكسوتس كندي دي صنح 9 معلتي لعلي اسك صنح هي خلن بزي كان اكسترنال ننحددكم كسرحوا تلهم ولا تتسروا اسي بقى كل بجي تزقارص سرحتنيانا مينتين غيرناس كندي وينا هنكنخل طعم كبيت حتى سو احنا شاو بقى زحتو زي استراتيجينا جبرنا مصينا حزت دغافات تغلغل حزنا مصينا لنا افت بلان دحركنو انا نزيرو زي تاعنا خنسرح زبل ماتيو زي اتوم يمنيرم تفاقدكم لي حنتي يونيت اب برغص قدم فاسيغ افتي 20 حموشن يتسرحو was unplanned plans governor يكون تنحصاص غداي بطعمي نحنا ناي اولاتنا day to day سرحتنا يكون كل ناس او اي دي بي نا نسرح او هصص حاجزينا نسرح او سلامينا نسرح معلتاو سرحتنا الناس نغير ግን بطعمي دس بزلكو خناتات ግን توم ناي سوشيال ميديا اكترز زحتو امصيمو سو نعنا وانتا غيرنا مالتي انفلونس ان احنا ناي معلتاو سرحتنا كل شيء عزينا نسرح نغير ግን አባላትና እስቲ አለና ከዘይንብል ዝብል ሕቶ አልዒልና ኮሚቴ ጣሽና በዚ ምክንያት እዚ አፍቱ ኮሚቴ ዝነበሩ 6-7 ሰባት ብጣዕሚ ከመስግን ደሊ ንዖም ጥራሕ ይኮንኩን አፍቲ ህጹጽ ሓገዝ ንዝነበርኩም አካላቱን ሁላኩም ከመስግኖኩም ይፈቱ ማለት እዩ ምክንያቱ ትስራሕውን ቀሊል አይነበረን ማለት እዩ ንኸባቢ ኣብ ዓብይ ዓዲ ንኸባቢ 58 ዝኣኽሉ ብጣዕሚ persons with disabilities elders pregnant ደቀንስ ሕዋትና ሕዱር ሕማም ዘለዎም ካልኦት ንዝኾኑ 7500 ካሽ ሂምናዮም ኣብ ዓብይ ዓዲ ማለት እዩ ኣብ ሽረ ን93 ዝኣኽሉ ተዋሂቦም ማለት እዩ this is in cash ማለት ከባቢ 1.4 ካሽ ኣውፂና ኢና እዚ ኣብ ዓብይ ዓዲ ኣብ ከባቢ ሽረ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ አባላትና ንኹላኹም ኢንቫይት ጌርናኩም ኢና አጋጣሚ ዶክተርስ ኦፍ ቻሪቲ ሓንቲ መኪና ምልእቲ እዮም ሂውምና እንታሹ ፊኖ ማለት ባዕሎም ትራንስፖርቴሽኑ ገለ እዙውን ከሞ ድሓር ብኢንካይንድውን ኣብ ሽረ ንኸባቢ 62 ዝኣኽሉ 25 ኪሎ ክወሃብ ተኻኢሉ እዩ ኣብ ዓብይ ዓዲ ንኸባቢ 250 ዝኣክል 25 ኪሎ ክወሃብ ተኻኢሉ ከባቢ 2.3 ሚልዮን ዝኣክል በኣኻትኩም ኣለና ንምባል ተሰሪሕ እዩ ክብል ደልየ ብጣዕሚ ዘመስግን ይቐኒለይ እሞ ይቐኒለይ ካሕሳይ ገብረ መድህን ይበሃል ማሕበር ዓርሶም ተጋዝ ስድራ ካብት በሃል ዳርጋ ያው ሓዳሽ ማሕበር የመፀ እሞ ትኩሻሕ ዝቀረበ ርእቶታት ከም ተቋም እውን ብኣክሶት ዝቀረበ ፀብጻብ ጽቡቅ እዩ ዝብል ኣቀባብላ ኣለኒ ካብኡ ግን ያው ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቢሎም እዮም ተወሰነ ናይ ምድገም ነገር ከይህሊ ሰገየ ብዝኾነ ሓደ ኣብቲ ናይ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ታዩ ተገይሩ ማለት ታይ ክግበር ነይርዎ ታይ ተገይሩ ታይ ኣይተገበረን ልምንታይ ዝብል ተዝርአ ምክንያቱም እዞም ዝሓለፉ ፀገማት ይድገሙ ህዝብና እንደገና ናብ ፀገም ከይኣቲ ጄኖሳይድ ከይፍፀሞ ኣብኡ ዘሎ ነገራት ጥንክር ክብል ኣለዎና ከም ኣውዚታት ታይ ነገራት እዮም ተፈቲኖም ታይ ውፅኢት ከተረኺቡ ዝብል ሕቶ ኣለኒ ካሊ እዚ ናይ ኣብ ህፃፅ ዝበፅሐ ፀገም ምናልባት ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ኣክሶት ጥራሕ ስራሕ ኣይኮነን ግን ከም ፅላል ማሕበር ያው ናይ ምርኣይ ነገራት ክህልደ ይነበረን እዩ
ተግባራት ከመይ ፍጸመለው ዋላ ፀገም እንድሕረልዩ ናይ ቀረብ ገለውን ክሻዕ ድምፂ ኮይንካ ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ናይ ምቅራብ ነገራት ኣብ ምኻድስ ክንዲ ምንታይ ተሰሪሑ ዝብል ሕቶ ኣለኒ ካሊእ ዘን ግብረሰናይ ትካላት ኣብ 2-3 ግሬድ ክግበራ ዝኽእላ እየን ማለት እዩ ፅቡቅ ዝማዕበላ ኣለዋ ኣብ መንጎ ዘለዋ ኣለዋ ጀመርቲ ድማ ኣለዋ ስለዚ ትካላት ሎሚ እንድሕር ብፅቡቅ ኣጣይሽናየን ንፅባሕ ፍታሕ መምፃእቲ እየን ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ናይ ኣክሶት ክኸውን ዘለዎ ናይ ምምጥጣን ነገር ነቲ ዝደኸመ ናይ ምሕጋዝ ነቲ ብሳብ ኮንትራክትስ ግዛዓስ ክሕግዝ ዝኽእል ድማ ልኡውን ሞቲቬት እናገበርካ ናብ ስራሕ ከኣትዋ ኣብ ምግባር ክንዲ ምንታይ ተፈቲኑ እሞዚ እውን ከም ሓደ ክስታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ግምት ኣለና ኣነ ድዮም ነቲም ነገር ተጣይሹ እናርአየ ንተንዕር እየን ዝደኸማ ልምንታይን ካብ ስራሕ ዝወፃ ዘለዋ ዝብል ነገር ከብል ኣለዎ ገንዘብ ወፂእዎን እዩ ብዙሕ ነገር ተገይርዎን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩለን ኣብ ማእኸልካ ሒዝካ ምኻድ ዘሎ ፃዕርታት እንታይ ይመስል ዝብል ሕቶ እዩ ዘለኒ በቃ ኣብዚአን ከተኩር እየ ዝደሊ ይቐኒየለይ ናይ ኣክሶት ኣነ መጀመርታ ብምስጋና ክጅምር ኣብ ናይና ትካላት ኣብ ምሕጋዛት ኣብቲ ትሕልፍዎ ኣለኹም ዛዕሪ ኣብቲ ዝተሰርሐ ለኣና እውን ካልእ ሓላፍነት እዩ ኮይኑ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ብምስጋና ክጅምር ከለኹ ጥንኩር ጎንታቱ ከም ዘሎ ኮይኑ መብዛሕትኡ ሰብ ስለ ዝገለፆ ሓደ ሕቶ ክሓትት ናይ ኣክሶት ምስ ኢንተርናሽናል ኤንጂኦታት ክንእከብ ኣብ ሎካል ኤንጂኦ ዘለና ምስ ኢንተርናሽናላት ስብሰባታት ነይሩ ተደጋጋሚ ቅድሚ ኸዚ እሱ ንእሽተን ብምጥፍኡ ናይ መብዛሕትኡ ኣባላት ነቶም ኢንተርናሽናል ልመንዮም ከመይ እዩ ብኸመይ መንገዲ ይርከቡ እንብለሉ መንገዲ ንረኽበሉ ነበርና ንእሽተን ዝተሓፀረ ኮይኑ ይስምዐኒ ኣብ እተን መድረኽ ሃሳተን ምጥፍአን ማለት እየ ካብኡ ኣብ ሓደ ኢቨንትታት ናይ ኣክሶት ሓደ ውድባት ፖለቲካ ዝዕደሙሉ ኣሎ ዝመፁ ኣባላት ኣክሶት ለኦም ክኾኑ ይኽእሉ ግን ነገር ኣብቲ ንሕና ኣብቲ ሁማኒታርያል ተኮር ጌርካ ክትሰርሕ ከለካ ኣብቲ መድረኽ ብዝናገርዎ ንግግር ብዝዕድምዎ ብዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ንእሽተን ነቲ ትካል እውን ነቲ ናይካ ባርግራውንድ እውን ንእሽተይ ፀሎታ ይሓድሮ እቲ ዝዕደም መድረኻት ሓደ ግዜ ክትሰድልና ከለኹም ደብዳቤታትስ ናይ ውሽጢ ነገር ተኮይኑስ እንቐርየሉ መንገድታት ኣሎ ምክንያቱ ቅድሚ ንክኽደና ዘይኮነ ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ናይ ዝተፈላለየ ኣንደበታት ዝመሓላለፈሉ ንእሽተይ ዘድኽመካ ነገራት ኣለዉ እዚኣቶም እውን ኣብቲ ተዘጋጅይዎ መድረኻት ንእሽተይ ትዝርአ ካልኣይ ሓቢርካ ኣብ ስም ትካል ዘጥፍኡ ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ናይ ኣክሶት ሜምበር ኮይኖም ነገር ግን ብኩሎም ብናይ ሶሻል ሚድያ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ዝውቀሱ ትካላት ኣለዉ ምስ ናይ ገንዘብ ተተሓዘ ምስ ዝተፈላለየ ነገር ኣብዚ ነገር እዚ ኣክሶት ጥንክር ኢሉ ክቃለስ ኣይርኢን እስካብ መጨረሻ እውን ዝኸደሉ መንገዲ ይርኢን ዝጎቶ ነገር እውን ኣይርኢን ኣብዚ ከመይ ክንደይ ናይ ዝኣክል ትቃለሱ ማለት ሙሉእ ናይ ኣክሶት ሜምበር እዩ ካልእ ናይ መጨረሻ ሓንቲ ከመሓላልፋ ዝደሊ ከምዚ ናይ ካልእ ኤንጂኦታት ንምንታይ ትሳተፉ ንምንታይ ጨረታ ትወዳደሩ ንምንታይ ምሳና ተብል ገለ ኣይብልን ኣነ ከምኡ ምዃኑ ንእሽተይ ፅዕንቶ ይሕድር ኢለ ስለ ዝሓድር እስኻትኩም ኣብ ተወዳደርዎ ግን ለኣብነት ኣብ ትሕቲኹም ዘለዉ ሲቪል ኦርጋናይዜሽን ዝኾኑ ኣብ መንእሰይ ዝሰርሕ ትካል ተሃልዩ ምስኡ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ዕድል ምፍጣር ኣብ ህፃናት ዝሰርሕ ተሃልዩ ምስኡ ሓቢርካ ናይ ህፃናት ሓደ 10 ትካላት ተሃልየን ን10 ኣተሓባቢርካ ወይ ኣወዳዲርካ ምሳኻ ክሰርሑ ኣብቲ ስኻ ዝሰዓርካዮ ጨረታታት ምሳኻ ክሰርሑ ምግባር ፅቡቅ ይመስለኒ ናይ መወዳእታ ኣክሶት ናይ ኤንጂኦታት ዘለና ኣብዚ ብምሉና ድምፂ ሓይሊ ክኾነና እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ዝኾነ ነገር ተበፂሒካ ኣብቲ ትካልካስ ላብ ኣክሶት ከይድካ ክትጠርዕ ዝኾነ ነገር ክሕግዙኻ ናይኹም ጥንካረ እንታይ ይመስል ምስ ናይ መንግስቲ ይኹን ምስ ናይ ክልል ዘሎ መንግስቲ ይኹን ምስ ፌደራል ዘሎ ንእሽተን ናኻኹም ፓወር ሓይሊ እንታይ ይመስል
ንኣትና ከዚ ለኣብነት ካብ ናይ ትግራይ ወፂና ኢንተርና ኣብ ናይ ፌደራል ክንኾን ንደሊ እሞ ካብዚ ብምምፃና ጥራሕ ዘይወሃበካ ዕድላት የልኒ ላብ ኣክሶት ክትጥምት ተብል ከለኻስ ንእሽተይ ስጋኣት ይሓትረካ ያው ኢልካ ትገድፎ ነገራት ኣለው ኣብዚኣቶም ንእሽተን ናትኻትኩም ሓይሊ ምስ ናይ መንግስቲ ዘሎ ርክብኩም ዝጠንከረ ተዝኸውን ካብኡ ኣብዚ ብጣዕሚ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ዘሎይ ገና ሰሙን ዘይገበረይ ኤንጆይ ብማዕረ ዓይኒ ኣብ ምርኣይ ንእሽተን ንተን ኣብ ማእኸል ዝተንጠባጠባ ዘለዋ ኤንጂኦታት ንኣተን ንእሽተን ፀቕጢ ይኸውን ሓድሽ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሐ ፈንዲ ክገብር ዝኽእል ድሓር ኣብ ማእኸል ዝተፀቐጣ ልኸይረአ ይገብር እንትን ኣብኡ እውን ከመይ ይመስል ብዝተረፈ ኣብ ዝነበረ ናይ ሽግግር ኣብ ናይ ያሬድ ነበረ ምሽግጋር ዝነበረ ፅቡቅ እዩ እቲ ኦዲት ገርሁሞ እውን ፅቡቅ እዩ ከምቲ ሓወይ ዝበሎ እተን ናይ ፋይናንስ ንኢሰን ተባሃላ ንእሽተን ኣብአን እውን ትፈንድ እንድሕር 3 ወርሒ ጥራሕ ኮይኑ ኣክሶት ከም ዶክተር ተናገርካዮስ ፈንድ ተቋሪፁ 3 ወርሒ 9 መዓልቲ ጥራሕ ተፅንሕቲ ኮይናስ ኣንሕና ፈንድ ዘይብልና 5 ዓመት ፀናሕና እኒአና ምሳኻባና ትምህርቲ ውሰዱ እዚ ኣቋም ዝክህል ኣለው እና ይቐኒየልና ካልእ እቶም ናይ ካፓሲቲ ቢልዲንግ is not only ምስ ፕሮጀክት ጥራሕ ተተሓሓዙ ኣይኮነን ብሰለስተ ዓይነት መንገዲ ናይ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ስራሕቲ ንህብ እቲ ሓደ ኣንሕና ኢኒሽየት ንገብሮ መፅናዕቲ ፅኒዕና ኢና ካብታ መፅናዕቲ እንዳቆረስና ንህቦ ኣሎ and ካብታ መፅናዕቲ እውን ፕሮጀክት ንቆርፀሉ ኣሎ ኣብ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ዲማንድ ድማ ንገብር እንደገና ንካልኦት ኦርጋናይዜሽንስ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ስልጠና ሃውልና እንዳበልና ማለት እዩ በዚአን ኢና ንኸደን ንቐፃላይ ግን ዌል ኦርጋናይዝድ እቲ ናይ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ዩኒት ሕዚ ሰብ እውን መዲውናሉ ኢና እንደ ትሬኒንግ ሰንተር እውን እኒሄና ንሱ ሞር ስቴት ኦፍ ዘ ኣርት ኢኩዊፕድ ኮይኑ ሲ ንክሰርሕ ኢና እንደሊ እቲ በዓል ናይ ስልጠና ማእከል ክህልወና እቲ ናይ ስልጠና ማእከል እውን ብተደጋጋሚ ኣብኡ ሜምበርስ ገዝኦም ክኾኑ ከም ኢንኩቤሽን ሰንተር ዋላ ሲኤስኦታት ኣብኡ ዝፍጠራሉ መንገዲ ኢና ክንገብር ንሓስብ ዘለና ጽቡቅ ኢንፑት እዩ ወይዘሮ ሃደራ ዘልዕሎ ምስ ኣሶሲዬሽን እና ኦርጋናይዜሽን ሕዚ ኣንሕና ትርዲዝና ከምቲ ዝብለኩም ዘለኹ ናይ ኣባላት ትካል እዩ ትትካል እዚ ሶዛት ኣባላት ብካፓሲቲ ዝጥቀማሉ ብሪሶርስ ተዓንቶ ዝነበረ ዝጥቀማሉ ኤንድ ቮይስ ኮሌክቲቭ ቮይስ እውን ዝኾናሉ እዩ ስለዚህ በዚ ርዲኢት እዚ ኢና ንሰርሕ ዘለና ንሕና ነገር ግን ብጣዕሚ ክነማሕሾም ዝግበአና ድማ ኣብቲ ፕላኒንግ ጌርና ብጣዕሚ ክነማሕሾም ዝግበአና ድማ ክህልው እዮም ስለዚ ርዲኢትና ከም ኦርጋናይዜሽን ይኹን ብዙሕ ግዜ ስለ ዝለዓል ትሕቶ እዚ እቲ ርዲኢት ኢዝ በቃ ኣሶሲዬሽን ኣክሶት ኣልያንስ እዩ ናይ መንበርስ እዩ ስለዚ መንበርስ ዓንተ ኮሪና 230 ሲኤስኦ እናተደጋገመ ናይ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ስራሕቲ ሰሪሕና ኢና ኣመን ኣብ ኣባላትና ማለት እዩ ሶ ዛትስ ኢት ኣሶሲዬሽን ምዃኑ ኢንዲቪዥዋል ኦርጋናይዜሽን ተኾንካ ናይ በቃ ኢምፕሊመንት ትገብር ካሊእ ኣባላትካ ይሰርሕሉ ተኣሽሙ ሶ በዚ እዩ ነገር ግን ክማሕሹ ዘለዎም ግን ንወስዶም ኣለና እቶም ኮንስትራክቲቭ ዝኾኑ ዓንቶ ኮሜንታት ተላዓሉ ስልኪ ዝበልኩ ካሊእ እዩ ኣጋጣሚ ኣብነት ክገልፅ እዩ እቲ መፅናዕቲ እናፅናዕናሲ ናይ ኖት ኦንሊ መንበር ዘይ መንበርን እውን ኢንክሉድ ንግበር ተባሂልና ሕድ ገዛ እንዳኸዱ እዮም እቶም ዳታ ኮሌክተር ዝሰርሖም ሶ ኢን ቢትዊን ይስእንዎ እሞ ስልኪ ይድውልሎም ኣይ የለና ነጥፊናዮ ኮይና የለና እንተ ኦርጋናይዜሽን ኮ ገዲፍና ኢና ዝብል መልሲ ምለስ ነይሩ ንምባል ዝኣክል ሚስ ኣንደርስታንዲንግ ከይኸውን ካልእ ምስ መምህር ዘልዕልኩሞ ሕዚ ኣንሕና በርግፅ ትግራይ ከም ዘለዎ እዩ ኣንሕና ኣድቮኬት ኣብ ንገብረሉ ቦታ እዋን ኩሉ ትግራይ መሰረት ካብ ጫፍ ኢሮፕ ዛላምበሳ ዓይጋ ብምሉእ ቀጢሉ ኣብ ኢድ ፀላእ ዘሎ መሬት ንኽምለስ እዩ ኖት ኦንሊ ናይ ምዕራብ ሶ ኣድቮኬት ንገብር ተለና እዚ ኢና የስታውሴ ኣብታ ናይ ሕፃፅ ጉዳይ እውን ክንከይድ ተለና ንኢሮፕ እውን ኣካል ጌርና ነርና ድሓርታይ ኮይኑ ኣውቶማቲካሊ ካልኦት መንበራትና ኣብኡ ሂቦም ዲፕሊኬሽን እንትን ኮይኑ ማለት ካብኡ ዝተለዓለ እዩ ስለዚ ንሕና ንርስዖ ከባቢ ናይ ትግራይ የለን እዩ ኣብቲ ክላስተሪንግ ተለዓለ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምስቲ ናይ ሰለ ዘልዕሎ ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ንሱ ከም ዘለዎ ክንወስዶ ኢና
ካልእ ማሾ ዘልዕሎ ሕቶ ገሊኡ ኢንፑት እዩ ምስ ኔትወርኪንግ ተተሓሓዘ ዳውንዋርድ ኣብ ወረዳታት ዘለዋ እውን ባይ ዘ ወይ ንሕና ንታሕቲ ወሪድና ትሬኒንግ እስክንህብ ተለና ኣብ ወረዳ ዘለዉ ኔትወርኪንግ ቤዝና እዮም እንድሕር ናብ ሳዕስዒት ፃዕዳ ባንከር ኮይናስ ኣብኡ ዘለዉ ኣሶሲሽንስ ናታተን ካፓሲቲ ክንዕቢ ንሳቶም ክውደቡ ኤንድ ዘን ቢንግ መንበር ናህና እውን ንክኾኑ ኢና ንሰርሕ ነገር ግን ሞር ክንከዶ ዝግበአና ነገር ድማ ክንከይድ ኣለና እንድኡ ኸይድና ኢና ንብልና በተለይ ንታሕቲ ወሪድካ ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ኣሶሲሽንስ ኣብ ምሕቋፍ ዝረኣዩ ተኣሽሙ ኣለዉ ኣፓርት ሊንኬጅ እውን ከምኡ ዓንቶ ይግለፅ ስለ ዝነበረ ስለዚ ኣካልቲ ፕላኒንግና ክንገብር ኢና ምስ ፓርቲሳንሺፕ ተተሓሓዘ ኣክሶት ናን ፓርቲሻን እዩ ናን ሪሊጅየስ እዩ ኢንዲቪጁዋልስ ናይ ባዕሎም ተኣሽሙ ክህልዎም ይኽእል እዩ ነገር ግን ኣትሊስት ንኣክሶት ወኪሎም ኣብ ዝኸዱ ውልቀ ሰባት ይኹኑ ቦርድ ሜምበርስ ይኹኑ እዚኣ ንኸይትኸውን ግን ብጣዕሚ ንቃለስ ኢና ማለት እዩ ንኸይትኸውን ግን ብጣዕሚ ንቃለስ ኢና ስለዚ ከምኡ ዓይነት ርድኢት ክህሉ ይኽእል እዩ ኢንዲቪጁዋልስ ናይ ግሎም ተኣሽሙ ክህልዎም ይኽእል እዩ ነገር ግን ኣክሶት ወኪሎም ኣብ ዝኸድሉ ግን ብኸምኡ ኣብ ንገብሮም ሪቪው ሚቲንግስ እውን ገምጋማት ኣለዉ እዮም ብዙሕ ግዜ ከምኡ ዓይነት ስራሕቲ ንኸይህልው ማለት እዩ ግርምሽ ዘልዕሎ ሞኒተሪንግ ኣብ መንበርስ እንዳኸድካ ሞኒተር ኣብ ምግባር ትኽክል ሓሳብ እዩ ኣብቲ ፕላኒንግ እውን እቲናዮ ኣለና እንዳወረድካ ንታሕቲ ኣባላትካ ምድጋፍ ኣብኡታት ክፍተት ከም ዝነበሩ ኢና ርኢናዮ እሱ ክንወስደ ኢና ኣባላት ሕዚ ሓደ ትሬኒንግስ ነይሩ ሂውማን ራይት ቤዝድ ኣፕሮች ብዙሕ ግዜ ኢሜይል ንገብር ንዑ ስልጠና ገለ ሕዚ ሓደ ግዜ ብጣዕሚ እዚ ፓርቲሲፔሽን ሬት ይንእሰካ እሱ ዝኣክል እንትን ትገብር እሞ ክንፀውዕ ተለና ሕዚ ሞዳሊቲና ቀይርና እቲ ኢሜይል እውን በቲ ሓደ ገፅ ቴሌግራም ግሩፕ እውን ዋትስኣፕ ግሩፕ እውን ስልኪ እውን ኢና ንጥቀም ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ኣባላትና እውን ሞር ኮሚትድ ክኾኑ ኣለዎም ዝበለ ዝተለዓለ ግርምሽ ዘልዕሎ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ንሱ ንከዲና ፅርሃ ዘልዕልክዮ ያው ኣይ ቲንክ ፋይናንስ ኣድሬስ ገይራቶ እያ ሓፍትና ኣቶ ካሕሳይ ዘልዕልኩሞ ምስ ትጅ ተተሓሓዘ ኣንሕና ኣብ ፕላኒንግ ክንሪኦ ኢና ብዝበለፀ ኣንሕና ቪክቲም ሰንተርድ ናይ ትጅ ፕሮሰስ ክህሉ ከይድገም ከይርሳዕ ከምኡ እውን በደል ዝበፅሖ ፍትሒ ክረክብ ካሕሳ ክረክብ ሓቂ ክወፅእ ሕዚ ናይ ኣዌርነስ ራይዚንግ ስራሕቲ እንዳሰርሐና ፀኒሕና ኢና ኣብ ኣባላትና በተለይ ኣብ ሲኤስኦስ ድሓር ቀፂሉ ናብ ሰንታሳይዜሽን ዶኩመንቴሽን ክንኣቱ ኢና ድሓር ክንሪኦ ኢና ነገር ግን ሕዚ ታይኔቱ ብፍራንክ ኣብቲ ክልል ዘሎ ኣብ ናሽናል ዲያሎግ ኣብ ቲጂ ፕሮሰስ ዘሎ ኢንጌጅመንት ብጣዕሚ ንእሽቶ እዩ ቱ ቢ ፍራንክ ሕዚ ፌደራል ናይ ባዕሉ ሒዙ ይመፅእ ኣንሕና ስቕ ንብል ክልልና ድማ ስቕ ይብል ኣቋም የለን ሲኤስኦ እውን ኣቋም ሒዙ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ኣብዚአን በተለይ ኣብ ናሽናል ዲያሎግ ኣብ ቲጂ እንታይ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ንሕና ብጣዕሚ ሓያል ኣትሮሲቲስ ተፈፂሙና ፅንተት ተፈፂሙና ንብል ኣለና ኣብዚ ዓይነት ኣቋሚ ክህልወና ዝብል ሓደ ዓብዪ ዶኩመንት ነዘጋጆ ኣለና ንሕና እቲ ዶኩመንት ንሱ ነቲ ክልል እውን ኢንፑት ክኾነ እዩ ንዓና እውን ከመይ ጌርና ኢና ኣድቮኬት ንገብሮ ዝብል ክንሰርሖ ኢና ሕዚ ግን ናይ ኣዌርነስ ራይዚንግ ሰሪሕና ኢና ንብል ኣለና ኣብ ኮሚኒቲ ቤዝድ ኦርጋናይዜሽንስ ዓንተ ወሪእኹም ኢኹም ትፀብፃ ድሓር ድማ ናብ ሰንተሳይዜሽን ክንኣቱ ኢና ናብ ዶኩመንቴሽን እውን ክንኣቱ ኢና ዶኩመንትድ ክግበር ኣለዎ ንኣብነት ዝተስታውሱ ኢኹም ሕዚ ብዙሓት ማስ ግሬቭስ ተካይዶም ንኣብነት ማርያም ደንገላት ማሕበረ ዴጎ ገለ ኣሎ እቲ መቃብር እቲ ሰብ ቀስ እንዳበለ ለይቲ እንዳሰረቀ ናብ ቤተክርስትያን ገለ ይወስዶ ኣሎ ድሕሪ 30 ዓመት ኣካውንታቢሊቲ ክትጥይቕ እንድሕር ኮንካ ኣበሎ እቲ መቃብር ተባሂሉስ በቃ ተላዒሉ ይኸይዱ ምስ ህዝቢ እዩ ተቐቢሩ እዚ ዳ ቤተክርስትያን እንዲ መቃብር እንዲ ኣበይ እኒሄ ይቕባል ዶኩመንት ዳ የተገበረ ኣብዚ ፕላን ዝገበርናዮ ኣሎ ከመይ ኢና ዶኩመንቴሽን ክንሰርሕ ዝብል ኣብዚ እውን ናይ ኣባላት ኢንቮልቭመንት ዝሓውስ እዩ ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ኤርያ እዩ ድሓር ክንሪኦ ኢና ፅቡቕ ሓሳብ እዩ ንምባል ዝኣክል እዩ ኣብታ ናይ ሕፃ ዝተለዓለት ናይ ኣባላት ኣብቲ ቪዚቢሊቲኡ ኣት ኤቭሪቲንግ ናይ ኣባላት መዋጮ እዩ ናይ ኣክሶት ሜምበር ኦርጋናይዜሽንስ ተባሂሉ እዩ ተሰሪሑ ከምቲ ዝረኣኽሞ እቲ ሪፖርት እውን ከማ እያ ኣክሶት ሜምበርስ ብምስገና እዩ ተቢሉ ናይ ኣክሶት ናይቲ ኦርጋናይዜሽን ኣይኮነን ኣክሶት ከም ሃገሩ እዩ ቅርሺ ዋፂ እምበር ኣክሶት ዝገበሮ ጉዳይ ኣይኮነን
كلير صبو هو تهكليو عم تعطوا زقلكم تكالاتنا أوي يسرحين برجز هذا بزح ساري أماري هذا اللوتي إيريا نسو احنا ايدنتيفاي كنغورتن مسانا سرحة تكالات ايدنتيفاي كغورو يقبانيرو احنا ون كونتينيسلي مونيتور كنغورو يقبانيرو اي تخيدن او زكن كونتينيسلي افتي اي دي بي يكون افت محبرسب مونيتورينج بتل ايفيدنس بيزد تحرك رينا ايفيدنس بيزد هون ادفوكسي ان سرح تخوينا ابايت عند وردنا كلن مونيتور كنغورن كنكللنا صبو حسابي اما داتا مرهاوي زل الكاين تا بوليتيكال بوزيشن تبل عنتو خمت زولكو ويو زمس international نرخولهم platforms like أو جو NGO forums أو هينغو مس local NGO forum كوموتات بتلت أنا هينغو تنز جبرنا يلا we have to reinitiate نجبر له يكون جن أبوز حد جن نرخول من قد حزنا من أو جو NGO عنتو نقل سكوانيرة نرخولهم مدرخات نيروميم أقصدنا أبلات دمسي خون الله برجز جن أولاتون تنكر أولات كون خللو سيستم أوديتي ريبورتينج مونيتورينج زي صوري ندحر كوينا حزي أبقى وقتس نزخون حدا أولنا زحازو تعيشوا مولو نايك أولي وصاء قالي ولو مولو سو نا تزراربنا نيرنا مستمكالي نمنتاي تسرح وسرح زبو سو أنا اسكع غنتابعين أنا أولاتنا بتلاقي كومزي ناي سيفيك سبيس خذ أبدا بزول الوقتي نأولات كأت زي كونكا نخال كهونا يكالن صبو input يو أنا إحنا ون صبو reporting auditing monitorship كالوت grant مفرر مزيات نحرجرنا زي نتحقق جزولو أقصتون سرحو سلوزخنا أما ودا أتو خحساي ذا العلوة حزي أنا يتقرأ شجر سفيحيو كالاي بوزيشن حزنا نعنسخ أخا كيجينا نعنسخ أخا تعشمو أموال أي صحنا شجراتني بتفعل لي وجنات نفت ستيج نسو أي صحنا نوز حلو وقت ورحق ذي خووني خليه جن ستيج سنيو بتلاقي أنا قال اليوم ناي ميديشن قال اليوم ناي نيغوشيشن صراحتي قال اليوم ناي ديالوج صراحتي نصرح لهم لنا نتحدى بك أخلا إلكا فرج كان نتحدى سعيد جيركا تاخذ له وقتي نتي حوي كم بنزين موسى كي يهون اسكا حزيك نايجن كيركا خيركا تومش جرات بمزنعة ايدنتيفاي تجيركا يمكن نفت خستين السم مخادي كالي خون يوزب الحساب يزلني خالي جن تزقر بتعامل نوت next بلانا input نديامون أقدمه تبلان كيك أربس إن بلان input زخون عبيتي نارخيونا موالي يعني له كما CSO تي context تنايتجراي context نأكسوتون عبي challenge تبتجراي دوت حنا كوينات تحزب تجراي دوت حنا ذلوا تسجم كم تكالات كمون challenge جوروكم هيلو كم أكسوت ما بزبالة بتعامي تعفافي neutrality خا حليخا أب evidence مسرت غير كان تذكر كا حدا كلهم أكلات نتناي أكسوت عامي خدكم لسلاس دليو ننام ناي بعلم يوطخا تخلاي نايت محبر سبت سجم دفيوكا تهنديد كا تسرح تقول نقول لها جيجا تسرح مو تا جيجا تنبلبيلا مس حدا تلطف سالساي تزولكم مو نايتن محبراتنا أولاتنا عقمي ناتي أبتقراي بجح زلة تساقم ناتي تساقم بزفتح من قدي استودبا استتناخرا عمزلوان كل عين العقمي أيكونا أبتمرت السرحة أمناسي سرحة أبتعنات سرحة أبدكنسيو سرحة أب لمعت سرحة أمثل سرحة محبرات اللي أنا زين محبرات بناتن عم ترح أبتقراي دوت حنا تساقم كفتح جن أي خلل بدعمي تحلال خطأكم سلسخونة إذا فترة أكسوت مريت حيزة عتعيدة حيزة نيترالتي أحل ياخد كي تزي موكيرا تزولكم مو تساقم قط ما يخلي
نزي نمكر لنا دارجا بعين مرفئة تحلف زل حزا أكسد تدويلو زفرار حوا كله أخي وأخي كايد سقطاتي في طريقه كم زي لكم تزاروا لوبي نقبرينا بورد سكرتاريات مع تشالنج زلو أفتح عمدي عند حرستيمنا زي حزنا نيتراليتنا تزي حلينا نهزبنا دمت تزي كون قلقلي وزتكمي نهزبنا زتكمي أفتح نهزبنا زتكم حاوريت أنت رخيبنا أو مسرحنا شجريول قلقلي وقل نقل عكال نمرقاف زمسل سلازخونا تتنقيقنا عنا نخرو أسوس فترة مدن قويات كله يخيل أسوس فترة هر حدا جيزة تهنديد كهيد كات أجمع كتفتح الكات فترة جيجا كله يخيل سوزي أب جمت كاتو يجبوا زي أني لا أفتنا capacity building أفت تلمون كاتتيو كقربنا أو بدم بريتو كنولو يحيش بريتو لاني صبوا ناي capacity building حسابات العالم لو زي أتم بو أكاتيتنا يوم تخدنا كحيشيو كم أولاد قبوناون مسلناون تتواصينا هنا تنكر أقصد تفتر قبوناون كنواص علينا مسلناون كنحطت لنا مسل راح تحاتيتنا تنكر أقصد يفتر قبو راح تحاتيتنا وتنكر أقصد يفتر so balance نقول لنا كل تيو أقصد زخون ناتكم تنكر تحلينا الساون كنواص لنا كالي international justice and national dialogue زلعلكم مو بخلت يوجد كبيد فتنا له نسبة تقرأي نتحاول يكونن international justice بساينس أو من قدو بحق تتسريح له يتأمناي كم زبط تقرأي زجت أمت أجم ماس زخنا atrocity نحد سبنا بيت فدنا وسركا كتكسر كبيديو بكوست بتايم ببزح عيني international justice مفتوحي نت international justice politicize غيركا نامنات كاتقمي غيركا موسادكن حدا ويز عبي كم civil society بسينا نسرح زلنا otherwise ناي politica متكمينا هنكون بولتيو زلو interest نسي زمالاخت كم civil society بحقي بمصنعتي نهزبنا تقم عينا ايزل ممارس حزنا هنقرب لنا سالسواي ممارس فيدرال منغستي تاي من قرش زي بحال بوليسي وصيه بو مسرت يزخيد افت بوليسي حلف زلا فلو اب كلنا مصيو خي تكبر كندي ايفيدنس حسكا مرغاغص حساب حسكا بحساب كند تمغت انقفاط راح تفطر زونه يخيدنا تقمنايو نعنا بسبيشال كيس كافتي بوليسي ادفوكيسي جميرو بوليسي ريفايز كجبر ناي تግራይ ኢንተረስት بزرጋግጽ መንገዲ ሕውየት بزمጽ كحساب ዝኸፍል ናይ ማሕበረሰብና ዘላቕ ፀገም ዝፈትሕ መንገዲ ክኸይድ ኢና ክንሰርሕ ዘለና እምበር ከም ሓደ ጉኡዝ ነገር ነዚ ክንረኽቦ ክንሪኦ ናብዚ ክንሳተፍ የብልና እንተይልና መፍትሒ ይኾንን ናሽናል ዲያሎግን ኮሚ ናሽናል ዲያሎግ ኮንሴፕቱ ብጣዕሚ ዓብዪ ፀገም ክፈትሕ ዝኽእል ናብ ሓደ ስምምዕ ከምፀአና ዝኽእል ኣብ ማሕበረሰብ ዘለዉ ቁስልታት ዘሕዊ እዩ ግን ቦዲ ዝኸይድ ዘሎ ኣይኮነን ኣብ ብዙሓት መድረኻት ተሳቲፍና ናይ ትግራይ ሓሳብ ኣቕሪብና ከም ኣክሶት ቦርድ በይኑ ኣባላትና ሒዝና ሴክሬታርያት በይኑ ተደጋጋሚ ምስ ናይ ናሽናል ዲያሎግ ኮሚሽን ምስቲ ዋና ኮሚሽነር ምስ ኣባላቱ ምስ ኣማኽርቱ ሰፋሕቲ ሚይጣት ኣካይድና ኢና ብናይ ክልልና መንግስቲ ሳይለንት ሙድ ሒዙ ክዘራረቡና ይደልን እንብኽብሉና ይደልን ከተግብሩና ይደልን ንሕና ከም ማሕበረሰብ እንታይ ይጠቕመና ብኸመይ ተተኸይዱ ይጠቕመና እንተዘይተኻይዱ እንታይ ኢና ንጉዳእ ውሕዳት ኢና 93 ወዲና ኮይኖምና 7% እዮም
ተሳቲፍኩም ጽቡቕ ተሳቲፍኩም ግን ብማጆሪቲ ከምኡ ይኮነ ነርቲ ጸብጻብ ስለዚ ከም ሲቪል ሶሳይቲ ብመጽናዕቲ ዝተደገፈ ኣብ ፍልጠት ዝተደገፈ ኣብ ሓቂ ዝተደገፈ መማረፂ ሒዝና ንህዝብና ዝጠቅም ነገር ሎቢ ክንገብር ኣድቮኬሲ ክንሰርሕ እዩ ዝግበአና እምበር ብርሑቕ ኣይተሳተፍናን የለናን እንዳበልና እንድሕር ከይድና ምትግባሩ ይተርፍን ካሊእ ጣዕሳይ ክፈጥረልና ስለዚ ኣብዚ ብጥንቃቐ ኣብ ገለገሊኡ ሃይ ሪስክ ኣለዎ ኣብቶም ዝካየዱ ክትዓት እቲ ናሽናል ዲያሎግ ናይ ባዕሉ ኢንተረስታት ኣለዎ ሊሚቴሽን ኣለዎ እዚኣቶም ተኸራኺርና 2.2 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ኣይዲፒ ሒዝናሲ ዲያሎግ ከተካይድ ተኮይንካ እኮ ፕሪንሲፕል ኣለዎ ሓቂ ዶ እቶም ዲያሎግ ዝገብሩ ኣካላትስ ድሕንነቶም ተሓሊሎም ነፃ ኮይኖም ፈቃደኛታት ኮይኖም ተመቺዎም ሓቂ ክዛረቡ ኩነታት ከተማቻች ኣለካ እዚ ከየማቻችኻ ዲያሎግ ምግባር ቻሌንጅ ኣለዎ ሶዚና እኮ ሒዝና ክንቀርብ ኣለና ኣዘርዋይስ ከም ሸይጣን ርኢና ሱቕ ኢልና ኣይንሳተፍን ከይትመፁና ከምዚ ኢኹም ተልና ኤቪደንስ የብልና ንመፍትሒ ድማ ካብ ኩናት ተማያየጥካ ተምፅኦ መፍትሒ እዩ ዝሓይሽ ስለዚ ኣብዚ ጥንቃቐ ይደሊ ከም ትካል ከም ኣባላት ሓደ እንታይ ተሓሲቡ ዘሎ ብሓቂ ነቲ ሳይንስን ነቲ ኢትዮጵያ ሕዚ ትደልዮ ነቲ ትግራይ ትደልዮ መስርሕ ተኸቲሉ ዶ ይኸይድ ኣሎ ምግምጋም የድሊ ምጽናዕ የድሊ ምፍላጥ የድሊ ህሩግ ኢልካ ይተኣትወን ውፅኢቱ ከቢድ እዩ ናይቲ ናሽናል ዲያሎግ ውፅኢት ሕገ መንግስቲ ክቕይር ይኽእል እዩ ሶሻል ኮንስትራክሽን ክቕይር ይኽእል እዩ ናይ ትግራይ ቅርፂ ክቕይር ይኽእል እዩ ስለዚ ሱቕ ኢልና ብሪጀክሽን ብርሑቕ ብምፍራሕ ኣብኡ ክንሰርሖ ዝግበአና ኩሉ ሰሪሕና ክነትርፎ ንኽእል ሓደጋ ከይትረፍና ብምኻድ መፍትሒ ነምፅእ መፍትሒ ትመፅእ ናይ ናሽናል ዲያሎግ ኮንሴፕትስ እንታይ እዮም ኣብ ዓለም ስጋዕ ሕዚ ዝተኻየዱ ናሽናል ዲያሎግስ እንታይ ውፅኢት ተምፅኦም ንዓና ከመይ ክጠቕመና ይኽእል ናይ ትግራይ ኮንቴክስታ ይመስል ብጭቡጥ የኺደና ድዩ እቲ መሪሕነት ከመይ ገይሩ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንምንታይ እዩ ከምኡ ኣብ ተደጋጋሚ መድረኻት ነልዕሎም ሕቶታት ከይመለሰ ዝሓልፍ ዘሎ ዓጥዕትና ሒዝና ብመረዳእታ ተኸራኺርና ናብ ናህና ረብሓ ተዘይምፂናያ እታ መንገዲ ነዊሕ ርሕቐት ክትወስድ ትኽእል እያ እሞ ክትከብደና ትኽእል እያ ምስ ናይ ዓለም ለኻዊ ጥምረታት ኣብቲ ኔትወርክ ዝተለዓለ ኣብቲ ትልሚ ተተረኣየ ክሓይሽ ዝብል ርእቶ ኣለኒ መምህር ኪሮስ ዘለዓለን ተደጋጋሚ ዝለዓላ እየን ከም ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ትልምና ኣባላት ሒዙ ንክኸይድ ንዕኡ መጠናኸሪ ዝኸውን ፈንድታት ክእልሽ ኣብ መናእሰይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጥዕና ኣብ ትምህርቲ ኣብ መሰል ኣብ ልምዓት ዝሰርሑ ትካላት መቃቂልካ ንዓኣቶም ናይ ምጥንኻር ስራሕቲ እውን ክንከደሉ ተሓሲቡ ኣሎ ኣብቲ ሪፖርት ዘይተኻተተ ኦር ዓሚሊ ስለ ዝተሰርሐ ድዩ ኣይደኖ ዝኾነ ትካላት ኢንስቲቱሽናል ካፓሲቲን ቢልድ ክገብራ ኣክሶት ናብ 10 ዝኾኑ ማንዋል ሳምፕል ኣዳልዩ ኣሎ ዝኾነ ትካል ሕዚ ቀደም ንሕና ቅርሺ ከፊልና ኢና ስርሕና መብዛሕትኦም ማንዋላት ክትዳልዩ ከለኹም ክንደይ ቻሌንጅ ከም ዝገጠመኩም ትፈልጡ እዮም ኢንስቲቱሽናል ካፓሲቲ ቅድሚያ ክህቦ እዩ ኢንስቲቱሽናል ካፓሲቲ ግድን እዩ ቅድሚያ ክወሃቦ ድሓር ተን ትካላትና ሞኒተር እውን ክግበራ ክንሪአን እዛ ናይ ሕፃፅ መላዓዓሊት ኮይናትና ኣባላትና ኮ ወሪድና ናብ ካብ 100 ዝኾና ክንሪአን ሞኪርና ኢና ክልተ ሓገዝ ገይራትና እያ ምስ ኣባላትና ክንፋለጥ ክንደጋገፍ ኣድራሽአን ቦታአን ክንሪአን ከምቲ ዝበሎ ድማ ዝጠፍኣ ድማ ኣይ ገዲፍናዮ ኢና ቦታ ቀይርና ኢና ስራሕ ቀይርና ኢና ዝብሉና እውን ነይሮም 10 ዝኾኑ ስለዚ እዚ ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ናታትኩም ሓደ ማሕበር ሓደ ኔትወርክ ዝጥንክር ግን ናይ ኣባላቱ ጥንካረ እዩ ስለዚ ናታትኩም ጥንካረ የድሊ ናታትኩም ተሳትፎ የድሊ ናታትኩም ሕቶ ምሕታት የድሊ ናታትኩም መልሲ ምምላስ የድሊ ናታትኩም ኒውትራል ምዃን የድሊ ተዘይኮይኑ መፃወቲ ኢና ንከውን
ስለዚ ኣብዚኣ እቲ ቦርድ ብጣዕሚ ዝምስገን ስራሕ እዩ እንዳሰርሐ ዝኸይድ ዘሎ ብጣዕሚ ኒውትራሊትና ክንሕሉ ንሙኩር ኢና ተን ዝበልኩም ምልክታት ክንርኢ ከለና እውን ንገማገም ኢና እንታይ እያ እዚኣ ካበይ እያ መፅያ ንምንታይ እያ ብውልቁ ዝኾነ ሰብ ናይ ውልቃዊ ርእይቶ ክህልዎ ይኽእል እዩ ከም ትካል ግን ንትካል ወኪሉ ናይ ትካል ኢንዲፐንደንስ ኒውትራሊቲ ሂማኒቲ እዚኣተን ፕሪንሲፕልስ ተኸቲሉ ከይደ ምግባር ኢና ንሰርሕ ዘለና ሰለስተ ናይ ኣሕሊፍካ ትብለና ሞባይለይ ብጣዕሚ የቐኒየልና ስለዚ ነዘን ብሓደ ዶ ንኺደን እሺ ፅቡቅ መጀመርያ እዚኣ ነፅጥቃ እዚኣ ኣፍተን ፀብፃብ መጀመርያ ኦዲት ሪፖርት ዶ ነፅድቕ እሞ ፅቡቅ እታ ናይ ኦዲት ሪፖርት ተፅድቑ እስቲ ብድምፂ TPM ኣፍ ደገ ዘመናዊ ትግራይ